مرحبا بكم معنا في قناتنا تعلم معنا. الدرس ديال هذا اليوم ان شاء الله غيكون لي نومبر ديسيمو غولاتيف. لي نومبر ديسيمو غولاتيف يعني الاعداد العشرية النسبية. ما هي الاعداد العشرية؟ Les nombres décimaux relatifs, la définition 1. Un nombre décimal relatif est un nombre précédé d'un signe plus ou sans signe, ou précédé d'un signe moins. Les nombres décimaux sans signe ou précédés d'un signe plus sont appelés nombres décimaux relatifs positifs. Les nombres décimaux précédés d'un signe moins sont appelés nombres décimaux relatifs négatifs. Les nombres entiers positifs et les nombres entiers négatifs constituent des nombres entiers relatifs. غنشرحوا هاد la définition. La définition 1 هو تعريف ديال les nombres décimaux relatifs. Un nombre décimal relatif est un nombre précédé d'un signe plus ou sans signe. ماذا يعني هذا؟ يعني أن كنقولوا un nombre رقم décimal relatif. Un nombre décimal relatif يعني عدد عشري نسبي est un nombre précédé d'un signe plus يعني كيبدا بلس أو ما فيه حتى شي سين أو sans سين. يعني أي رقم كيبدا ببلس أو لا ما تيبداش كاع بحتى شي إشارة أو لا ou précédé d'un nombre d'un signe moins. يعني أي رقم كيبدا ببلس أو لا بموان أو لا والو أو لا sans signe بدون إشارة فهو كيكون رقم عدد عشري نسبي. Les nombres décimaux sans signe ou précédés d'un signe plus sont appelés nombres décimaux relatifs positifs. يعني إذا كان هناك رقم لا يبتدئ بإشارة زائد أو لا يبتدئ بأي إشارة فهو موجب، فهو عدد عشري نسبي موجب. Les nombres décimaux précédés d'un signe moins sont appelés nombres décimaux relatifs négatifs. إذا كان العدد يبتدئ بإشارة ناقص فهو عدد عشري نسبي سالب négatif. هذا positif. Les nombres entiers positifs et les nombres entiers négatifs constituent des nombres entiers relatifs. يعني العدد الصحيح الطبيعي الموجب والعدد الصحيح الطبيعي السالب هو عدد عشري نسبي. ناخذ بعض الأمثلة باش نطبقوا هاد لا ديفينيسيون نفهموها. ناخذ كمثال 25 67 51.6. بالنسبة لهاد 25 67 51.6 فهي لا تبتدئ بإشارة، إذن فهي بوزيتيف، إذن نومبر بوزيتيف. بالنسبة ل 25 67 ce sont des nombres entiers positifs فهي بالضرورة تنتمي إلى nombre décimaux positif. 51.6 فهو un nombre décimal positif. إذن 25 و 67 و 51.6 ce sont des nombres décimaux positifs.
ناخذ المثال آخر، زائد 33 زائد 57.3 زائد 67.51. فهذا الأعداد كلها تبتدئ بإشارة زائد ان سين بلس، إذن فهي موجبة، فهي positif. Et donc ce sont des nombres décimaux positifs. بالنسبة للأعداد التالية، ناقص 27 ناقص 3.5 ناقص 0.12، فهي كلها تبتدئ بإشارة ناقص، إذن فهي négatif. Donc ce sont des nombres opposés. La définition 4, deux nombres opposés ont la même distance à 0 et des signes différents. يعني جوج أعداد، عددين متقابلين، يعني كيكون عندهم سين ديفيرون. يعني إذا كان واحد سالب فالآخر موجب. مثلا 3.5 مقابل ديالو هو ناقص 3.5، يعني الإشارة هنا إشارة موجبة، هنايا سون سين، يعني إلي بوزيتيف، هذا بوزيتيف، إذن هذا خصو يكون نيجاتيف. إذا كان 3.2 مثلا ناقص، فالأوبوزي ديالو هو 3.2، غنديرو لانفيرس ديال لو سين موان، غيكون هو بلس، إذن هو 3.2. فهو علاش كيكون اوبوزي؟ يعني الا شدينا واحد التمثال بحال هكذا، درنا صفر هنايا، فهنا واحد، فهنايا لوبوزي ديالو هو ناقص واحد، نفس المسافة اللي كاينه هنايا تكون هنا. إلا كان هنا جوج، هاد المسافة هادي، فالوبوزي ديالها غيكون موان دو، وهكذا موان دو. إلا درنا 3 مثلا هنايا، فالوبوزي ديالها هو موان 3، لا ميم ديستونس هنايا، هاد لا ديستونس هادي ديستونس هنايا موان 3، l'opposé. La comparaison de deux nombres décimaux relatifs. Si deux nombres décimaux relatifs sont négatifs, alors le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. دابا هنايا فانا نعطيو هذا المثال هذا، مثلا هنايا ملي كنقارنو دو سين هنايا، سي دو نومبر ديسيمو غولاتيف سون نيجاتيف. دابا الا كانوا جوج ديال لي نومبر ديسيمو نيجاتيف، ناخدو كمثال موان 3 وناخدو المثال الثاني هو موان 2. شكون الكبير فيهم؟ لو بلو بتي شكون هو لو بلو لو غرون؟ هنا في هادو هنايا alors le plus petit est celui qui a la plus grande distance à 0. يعني دابا ملي كنكونو هنايا 0 هنايا 0، فهنايا فهاد هنايا كاين موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 اكسيتيرا. فهنايا الأقرب مسافة، المسافة ديالو اللي قريبة لهنا، دابا اللي قريب لزيرو هو اللي كبير، وشحال ما تزادت المسافة شحال ما صغار. إذن 3 صغر من 2، عكس إلا كان سميتو في العكس هنايا، ملي كيكون موجب ملي كتكون شحال ما زادت المسافة شحال ما كبر، يعني وهنايا تحت الصفر، فالعكس كنمشيو بالعكس ديال فوق الصفر، يعني ناقص 3 أصغر من ناقص 2. هذاك الشيء علاش هنا قالك لو بلو بوتي هنايا هو 2، لو بلو بوتي هو هنايا موان 3. دابا هنا موان 3، لو بلو بوتي اي سولوي كي لا بلو غرون ديستونس، حيت هو اللي فايت زيرو كبر ديستونس على بعد من الزيرو، شحال ما كان بعد من الزيرو شحال ما كان صغر. وبالنسبة لهاد règle 2، les nombres décimaux relatifs négatifs sont inférieurs au nombre positif. وأي عدد إذا كان ناقص 3 ناقص 2 مقارنة مع مثلا 2، فهادو دائما أصغر من 2. من أي عدد سالب، أي عدد عشري سالب فهو أصغر من 2.
إذا ناقص 3.2 مثلا ناقص 2.0 مثلا حيت هي ناقص 2 فصغر من 2 مثلا اللي هي بوزيتيف. Définition 5. A et B sont deux nombres décimaux relatifs. A et B sont deux nombres décimaux relatifs. A est inférieur à B signifie que A est inférieur à B ou A est égal à B. Le signe هذا كنقولوا inférieur ou est égal à. إذا A est inférieur ou est égal à B signifie que A est inférieur à B ou A est égal à B. A est supérieur ou est égal à B signifie que A est supérieur à B ou A est égal à B. هنا كنساليو هاد الدرس هذا غادي نعزوه بالتمارين باش نفهموا هاد القواعد اللي درنا. إلى درس مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.